हेलो फ्रेंड्स आपन स्वागत करछि हमर चैनल जस्ट टिप्स को। आज आम कथा कौन ना यूट्यूब 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 का चैनल को मोनेटाइजेशन करने कौन ना 1000 सब्सक्राइबर एवं 4000 घंटा वाच टाइम आवश्यक नहीं। एति कंप्लीट नहेले मते यूट्यूब आपन पैसा दबो किमिति से विषय आज के टॉपिक रे हम कथा हबा। आउ कोन अछि यूट्यूब हम कोन करे ना केते व्यू रे केते पैसा देई थाए से विषय रे मध्ये आज हम डिस्कशन करिबा। चलंतु आज के टॉपिक विषय रे हम आलोचना करिबा। कोन हेछि जे हम जो यूट्यूब चैनल टी खुलु चंती ए यूट्यूब चैनल कोन करे ना हमको केते व्यू रे कोन कोन देई थाए केते पैसा हमको देई थाए। यूट्यूब कोन अछि ना पैसा पैसा तो हम जानिबा तापर यूट्यूब कोन केतेटा कैटेगरी अछि। यूट्यूब रो टोटल हमर कोन अछि ना 15टा कैटेगरी अछि। ए 15टा कैटेगरी रो ना हम विभिन्न प्रकार चैनल हम करि परिया किमिति ना ब्लॉगिंग चैनल गुटे एजुकेशनल चैनल गुटे अछि एजुकेशन चैनल गुटे अछि कोन ना टेक एंड टिप्स कॉमेडी अछि। एई भला कोन अछि ना यूट्यूब रो 15टी कैटेगरी अछि एवं एई कैटेगरी अनुसार यूट्यूब हमको पैसा देई थाए। जिमिति कोन ना हमर ब्लॉगिंग चैनल यूट्यूब कोन देई थाए $0.22 हमको देई थाए। एजुकेशनल चैनल कोन देई थाए ना 1000 व्यू रे मु आपन कहूछ केते ना 1000 व्यू कथा जदि आपन गोटे वीडियो पोस्ट कले 1000 व्यू जाउछ किबा 1000 अधिक व्यू जाउची। ब्लॉगिंग चैनल केते $0.22 देई थाए। एजुकेशनल चैनल $0.30 देई थाए। टेक एंड टिप्स रे $1 यूट्यूब देई थाए 1000 व्यू रे एवं कॉमेडी चैनल कोन करता है ना यूट्यूब हमको $0.15 को $0.25 पर्यंत हमको यूट्यूब पे करि थाए। ये तो आपन बुझले यूट्यूब केते केते पैसा देई थाए। एई हमर टेक एंड टिप्स के मध्ये विभिन्न प्रकार चैनल अछि जिमिति हमर केना फ्री अर्निंग एप्स मध्ये अछि कोन अछि फ्री अर्निंग एप्स अछि। जदि आपन अर्निंग एप्स विषय कहउछंती यूट्यूब कोन करिया ना हमको $1 को पॉइंट केते ना $1.5 मध्ये पर्यंत यूट्यूब हमको पे करि थाए। तापर कोन जदि एई जो एई टेक एंड टिप्स के यूट्यूब विषय कहूची यूट्यूब टिप्स दउची ताकि यूट्यूब कोन करे ना $0.50 देई थाए। मतलब कि ऐप विषय रिवील्स करची ताकि यूट्यूब कोन करता है ना $0.35 देई थाए रु $0.50 पर्यंत पे करता है केते व्यू रे 1000 व्यू रे। हमें तो बुझी पाइले यूट्यूब केते 1000 व्यू कोन कोन सब देई थाए केते डॉलर हमको देई थाए। तापर से हमें को ए जो फास्ट कहथि ना 1000 कोना सब्सक्राइबर में 4000 का वंस टाइम न हेले मध्ये यूट्यूब हमको पैसा देई थाए किमिति ना यूट्यूब बर्तन कोन करछि ना $500 मध्ये आपन चैनल को कोन करछि ना हाफ मोनेटाइज कर दउछि। किंतु आपन भाबेन जे हाफ मोनेटाइज हेला पर आपन कोन ना यूट्यूब पैसा कमे ना ए हाफ मोनेटाइजेशन पर आपन अर्निंग ता आरंभ हो जाए से पैसा यूट्यूब हमको पे करेनी पे केता करियो ना 1000 सब्सक्राइबर एवं 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट होला पर तो हमको कोन करिया पे पड़ियो ना 1000 सब्सक्राइबर करिया पे पड़ियो एवं प्लस 4000 घंटा वॉच टाइम। तो आपन को किमिति करिया एटा करिया बहुत सहज किमिति सहज ना ए जो 500 सब्सक्राइबर यूट्यूब कोन करछि ना बे नुआ गुटे कोन करछि ना अपडेशन करछि नुआ अपडेट करछि कोन सेटा ना हाइप बुली गुटे ऑप्शन कोन करछि ना आपन को यूट्यूब लॉन्च करिछि। ए हाइप कोन ना हाइप हेले जदि आपन को 500 सब्सक्राइबर हेई होछिन आपन जे कोनसी वीडियो गुटे वीडियो आपन पोस्ट करले आपन जे कोनसी वीडियो से वीडियो को आपन कर परिए कोन कर परिए ना बूस्ट कर परिए एवं ताकु मध्ये कोन कर परिए ना भाइरल कर परिए किमिति अगर आपन को 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हेई गला माने आप 500 सब्सक्राइबर ते कोन हितला कंप्लीट हेई जाय छि। आपन को जो ऑडियंस अछंती बा सब्सक्राइबर अछंती आपन ताकु कोन कहिबे ना ता कहिबो जे हाइप ऑप्शन से जो लाइक बटन पाखरे जो वीडियो को लाइक करते लाइक बटन पर गोटे हाइप कोन अछि ना गोटे ऑप्शन आसुची यूट्यूब एबे बर्तन ताकु लॉन्च करछि। ए हाइप ऑप्शन कोन कना आपन को सब्सक्राइब कहे जे आपन से लाइक कला पर एटा को हाइप करी हाइप कला माने कोन हबा ना एटा किछि पॉइंट मान 15000 पॉइंट हो कि 3000 पॉइंट हो कोन हबा ना नुआ यूट्यूबर मानको पई कोन अछि ना सेटा अछि ऑप्शन टी अछि से हाइप बटन को माइले
ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇबर କଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇପ୍ କରିବେ, ଯେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇबर ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇପ୍ କରିବେ। ଆପଣ କଣ ହବ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଅପସନ ଟି ଦେଇଥିଲା, ସେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଅଛି ନା ହାଇପ୍ ଅପସନ ଟି, ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଅପସନ ଟା କାଟି ଦେଇଛି, ହାଇପ୍ ଅପସନ ଟାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଡ୍ କରୁଛି। ଆପଣ କଣ ନା ସେ ହାଇପ୍ ଲିଡର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓଟି କଣ କରିବ ନା ସେଠି ଶୋ କରିବ। ଯଦି ହାଇପ୍ ଅପସନ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓଟି କଣ ହେଲା ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଶୋ କରି ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ହାଇପ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଲିଡର ବୋର୍ଡ ଅଛି, ହାଇପ୍ ଲିଡର ବୋର୍ଡ, ହାଇପ୍ ଲିଡର ବୋର୍ଡ ଆପଣ 50 ହଉ 100 ହଉ କିମ୍ବା 1 ନମ୍ବର 30 ନମ୍ବର କଣ ହେଲା ନା ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓଟି ର୍ୟାଙ୍କିଂ କରିବ। ଆପଣ କଣ ହବ ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମଧ୍ୟ ବଢିଯିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ କଣ କରିବ ନା ଆପଣଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବରକୁ ଗେନ୍ କରିଦବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓଟାକୁ ଭାଇରାଲ କରିଦବ। ଭାଇରାଲ ହେଲେ ଆପଣ କଣ ହବ ନା ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କଣ ହବ ନା ଗେନ୍ କଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ ଏବଂ 4000 ଘଣ୍ଟାର ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି କମ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଆପଣ 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରତେ ପଡିବ ନା 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଲେ ସିନା ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଏଇ ହାଇପ୍ ଅପସନକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓଟାକୁ କଣ କରିବେ ଭାଇରାଲ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆପଣଙ୍କ ନ ହେଇଛି, କେତେ ଅଛି ନା 45 ରୁ 100 କି 200 କି 300 କଣ ଅଛି ନା ୟା ଭିତରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରତେ ପଡିବ ନା। କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବେ ନା କିଛିଟା ଟିପ୍ସ ତା ଦେହରେ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିପ୍ସ କଣ ନା ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡିଓ କଣ କରିବେ ନା ଅପଲୋଡ କରିବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡିଓଟି କଣ କରିବେ ନା ଅପଲୋଡ କରିବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଭିଉଅର୍ସ ଦେଖିବ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଗେନ୍ କରିବ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମଧ୍ୟ କଣ କରିବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢେଇବ। ସେକେଣ୍ଡ ଟିପ୍ସ କଣ ହଉଛି ନା ସେକେଣ୍ଡ ଟିପ୍ସ ହଉଛି 90 ଡେଜ। ଏ 90 ଡେଜ, ଏ 90 ଡେଜ ଟି କଣ ମାନେ 3 ମାସ ଧରାଯାଉ, ଏ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ରେଗୁଲାର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୌଣସି ଦିନ ଆପଣ ତାକୁ ବାଦ କରିବେନି। ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି କାଲି କରିବେନି କି ପରଦିନ କରିବେନି କି 2-4 ଦିନ ଛାଡିକି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ କଣ କରିବ ନା ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓଟାକୁ ରାଙ୍କ କରିବେନି କି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଟାକୁ କଣ କରିବ ନା ଗ୍ରୋ କରତେ ଦବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ 90 ଡେଜ କଣ 90 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରତେ ପଡିବ। 3 ନମ୍ବର କଣ ଥମ୍ବନାଇଲ ଏଣ୍ଡ ଟାଇଟେଲ। ଟାଇଟେଲ କଣ ଏ ଥମ୍ବନାଇଲ ଟାଇଟେଲ କଣ ନା ଆପଣ ତ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଥମ୍ବନାଇଲ ଟେ ଲଗେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ ଟା ଭଲ ଏଡ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଟା କରିବେ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖି, ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ତ ଭଲ ଆସିବନି ନା। ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଯଦି ଥମ୍ବନାଇଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡିଓକୁ ଗଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଥମ୍ବନାଇଲ ଥିବ, ସେ ଦେଖିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓଟା କଣ କରିବ ନା ଯେମିତି କ୍ଲିକ କରିକି ଦେଖୁଥିବ। ଏବଂ ଟାଇଟେଲ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲଗେଇ, ଟାଇଟେଲ ଭଲ ଲଗେଇଲେ କଣ ହବ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ କଣ କରିବ ନା ଯିଏ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖୁଥିବ ସେ ଟାଇଟେଲ ପଢିକି କଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା ଚାଲ ଏଇଟା କହିକି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହେଇକି ଦେଖିବ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆଉଛି କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ। ଟ୍ୟାଗ କଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ଡିସକ୍ରିପସନରେ ଆପଣ ଭଲ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ ଲଗେଇବେ। ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ ଲଗେଇଲା ମାନେ କଣ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗର ଅର୍ଥ କଣ ହଉଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ। ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ, ଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ ଯଦି ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓଟି ଗ୍ରୋ କରିବାର ଚାନ୍ସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଯିବ। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କଣ ନା କପିରାଇଟ କ୍ଲେମ। କପିରାଇଟ କ୍ଲେମ କଣ ନା ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଅଦର୍ସ ଭିଡିଓ କିଛି ଅଦର ଏଟାର ଯେମିତି ଆପଣ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେମିତି ବି ହଉ କପିରାଇଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଯେମିତି ଆସିବା ପାଇଁ ଦେବେନି। କପିରାଇଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କଣ ନା କାହାର ବି ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଭିଡିଓକୁ କପି କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏଡ କ୍ଲିପ ଲେଖିଦଉଛି କିଛି କ୍ଲିପ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହର ଏଡ କରିବେ ନାହିଁ। ଫଳରେ କଣ ହବ ନା କପିରାଇଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗେ। ଯଦି କପିରାଇଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ୱାନ୍ସ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲଟି କଣ କରିବ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗ୍ରୋ କରିବାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦବ। କପିରାଇଟ କ୍ଲେମ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଭାଇରାଲ ହେଇତେ ଦବନି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇରାଲ ହେଇତେ ଦବ ନାହିଁ। ଏଇ 5ଟା କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ କାମ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ 5ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା 90 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ହାଇପ୍ ଅପସନଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ହାଇପ୍ ଅପସନଟି ଆସିଯିବ, ହାଇପ୍ ଅପସନ ଆସିଲା ମାନେ କଣ ଆପଣ ଭିଡିଓଟାକୁ ଭାଇରାଲ କରିଦେବେ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ ମନିଟାଇଜିଂ କରିକି ପଇସା ଦବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଇଁ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କି 4000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମାତ୍ର 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଗ୍ରୋ ହେଇଯିବ ଏବଂ ମନିଟାଇଜେସନ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କଣ ଯଦି ଆପଣ 4000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନରୁ ବି ପଇସା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ କଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋ ହବା ସହିତ ଭିଉଅର୍ସ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମଧ୍ୟ ବଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଶା କରୁଛି କଣ ନା ଆପଣ ସବୁ ଟୋଟାଲି ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ମିସ୍ ନ କରିଥିବେନି ଏବଂ କଣ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି
ତ କମେଣ୍ଟରେ ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା ଉପରେ କଣ କରିବି ନା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଣିବି। ରହିନି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟରେ।